Marco Asensio. On pourrait parler aussi de Warren, Vitinha, Kang-in Lee, Fabian Ruiz, Carlos Soler, de Mukele, Hakim et Carlos Soler, de Ousmane. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레러 JK입니다. 지난 주말 리그1 9라운드 스트라스부르와의 경기에서 3대0 완승을 거둔 파리 생제르맹. 주중에는 챔피언스리그 조별리그 3라운드 경기를 치릅니다. 상대는 전통의 명문이지만 최근에는 챔피언스리그에서 자주 보기 힘들었던 팀 밀란입니다. 파리는 이번 챔피언스리그 죽음의 조로 꼽히는 F조에서 현재 1승 1패로 조 2위에 올라 있습니다. 첫 경기에서 까다로운 상대인 도르트문트를 맞아 무난하게 승리를 거두었지만 뉴캐슬 원정에서는 중원을 생략한 4-2-4 시스템으로 맞서다 처참한 패배를 맛봤습니다. 나머지 상대인 밀란과의 경기 결과에 따라 남은 일정이 조금은 숨통이 트일지 아니면 살얼음판을 걷게 될지 정해집니다. 밀란은 현재 7승 2패로 세리에A 2위에 올라 있을 정도로 좋은 흐름을 갖고 있습니다. 파리는 A매치 기간을 끝내고 열렸던 지난 9라운드 경기에서 일부 살짝 주전 선수들에 대해 로테이션을 가동했습니다. 하지만 결과가 좋았던 만큼 기존의 베스트 멤버에 변화가 있을 수도 있죠. 오늘 기자회견에는 밀란에서 파리로 이적한 돈나룸마가 먼저 나섰고 이후 루이스 엔리케 감독이 나섰습니다. 주요 장면 함께 보시죠. Bonjour coach, ici Stéphane Bianchi du Parisien. Le Milan AC est aujourd'hui deuxième de Serie A. Mais à l'image de ces défaites qu'il a connues contre l'Inter en début de saison, contre la Juve ce week-end, voire des matchs nuls qu'ils ont fait en Ligue des Champions, on se demande est-ce que cette équipe est selon vous à la hauteur de sa réputation? Buenos días. Bonjour à tous. La valeur réelle de l'AC Milan, c'est une grande équipe qui a toujours aspiré aux grandes compétitions. Et tout au long de la saison, tous les clubs du monde, sans exception, ont des hauts, des bas, de bons matchs, des moments plus compliqués. Et moi, je pense que l'AC Milan est bien en ce moment. De ce qui est fait avec le ballon, dans le terrain. C'est une équipe qui travaille beaucoup, un grand entraîneur, Monsieur Pioli. Et c'est pour ça qu'on dit que notre groupe, c'est le groupe de la mort, parce que ce sont 4 équipes qui peuvent passer en premier dans ce groupe. Bonjour coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. La semaine prochaine, c'est le Ballon d'Or. Votre collègue Pep Guardiola s'est exprimé à ce sujet. Il y a 3 joueurs qui sont favoris, c'est Erling Haaland, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Selon vous, qui mérite de remporter ce trophée? Merci. Je sais pas. De nada. De rien. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC Sport. La concurrence est plus que jamais d'actualité entre Randal Colomwani et Gonzalo Ramos. Aujourd'hui, lequel de ces deux hommes vous apporte le plus de satisfaction sur et en dehors du terrain? Merci beaucoup. Je ne me concentre pas juste sur une position, un poste. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait de la concurrence entre les joueurs sur tous les postes et que tous puissent être disponibles pour jouer et que j'ai, moi, différentes options. Vous avez parlé de Colomwani, Gonzalo Ramos, mais il y a aussi Bradley Barcola, Marco Asensio. On pourrait parler aussi de Warren, Vitinha, Kang-in Lee, Fabian Ruiz, Carlos Soler, de Mukele, Hakim et Carlos Soler, de Ousmane Bradley, Kang-in Lee, il y a énormément d'options et ça vaut la même chose pour la défense aussi. Donc pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est vraiment un privilège d'avoir autant de joueurs à ce niveau. Et à partir de là, essayer d'avoir le meilleur rendement possible. 지금의 답변을 되돌아보면 단순히 하나의 포지션에 여러 선수가 경쟁하는 것이 아니라 다양한 선수가 다양한 포지션에서 경쟁을 하도록 만드는 게 목표라는 얘기인데 여기서 이강인 선수가 2번 언급되었습니다. 앞에서는 워렌, 비티냐와 언급되었으니 중앙 미드필더 자원으로서의 이강인을 얘기한 것이고 두 번째는 덴벨레, 바르콜라, 이강인을 언급했으니 오른쪽 공격수로의 이강인을 언급한 것 같습니다. 이로써 엔리케 감독이 이강인 선수를 중앙 미드필더와 오른쪽 공격수로서 인식하고 있다는 점은 이번 답변을 통해 알 수 있게 됐습니다.
모든 언급에서 음바페는 경쟁 포지션이 아니라는 점도 주목할 만하네요. 파리와 밀란의 챔피언스 리그 3라운드 경기는 한국 시간으로 10월 26일 목요일 새벽 4시에 열립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.